Kuya Keeper. Kuya Keeper. Kuya Keeper. Hello, Ate Janine, the prettiest. Ate Janine, Ate Janine, Ate Janine. Ate Janine. Hindi daddy. Hello, di naman si Charat. Love you, T. Hello, Kuya Keeper. Hindi Lola. Kuya. Kuya Keeper. Daddy. Ibalik. Ate Junes. Ate Janine. Anong pangalan mo sa hotspot? Weh. Oh, akala mo ah. Private ako. Lo. Naka-story siya. Janine Langit. Hindi ako naka-private ngayon, guys. Ate Janine. Ma'am Casey Lindizon. Alam mo nila ngayon kasi naka-story siya. Guys, Kuya Keeper. Kuya Keeper. Kuya Keeper, mamansin ka nga dyan, Kuya Keeper. Oy! Tanggap niya, kuya na siya. Kuya Keeper. Oh my God, Maki, anong nahulog? Anong nahulog? Anong nahulog? Oy, hindi to private ha. Bahala ko sa buhay mo. Ate Janine, ano daw yung nahulog? may puso. Uy, totoo ba? Nahulog ba puso mo? Kanino? Kanino? Kay Kuya Keeper? Zetzi. Kay Kuya? Kuya. Zetzi. May si. Kay Kuya Keeper? Kay Kuya Keeper? Kay Ate Kayzelyn? Charat. Ay, ang ganda! Kay Kuya Kevin, sumisilip. Kuya Kevin. Sumisilip yung attach. Attach! Ay, nga-post isa. Ganyan. So, next magla-live na ako. Hindi na ako mag-IG story. Share mo na. Kuya Keeper, anong share mo lang? Wala. Live na. Kuya Keeper. Kuya Keeper. Eto ngayon, hindi ko lang ito sinishare. Ngayon. Oh, shit.